suscribirnos al canal. Vamos a jugar unos cuantos partidos del FIFA demo. Pues lo único que se puede jugar es Champions League. Ya en la semana pasada pues logré jugar al beta del FIFA y pues ya veremos qué tan diferente es. Vamos contra Liverpool, una final Champions League, Real Madrid-Liverpool. Este uniforme me encanta, ¿no? Bueno, lo que más me sorprende ya del principio es la valoración de esencia, que está a 83. Bueno, y Jovic mejoró bastante también. Sigue acá Keylor Navas. Bale 3 puntos menos. Me sorprende mucho lo de Bale y Esencia. Bueno, Vinicius sigue casi igual. Bueno. Creo que Mendy va a ser uno de los jugadores que será utilizado muchísimo al principio de FIFA, al igual que Militao. Son defensas bastante rápidos y bastante físicos. Como Mariano, pues no creo que se use mucho, al menos que sea al principio del juego. No es tan rápido este año y pues... Acá está Cubo, Vázquez. Vázquez siempre lo mismo cada año. Asensio no creo que sea muy útil este año, aunque no sé. Jovic puede hacer. Ya lo probaremos. Ya él por sí se siente bastante más lento el juego que el año pasado. Algo que sí noto mucho es que el control de balón es mucho más fluido. Es mucho más real. Bueno, Virgil van Dijk se nota mucho, muy real los bloques de balón, qué tal hace las entradas, se nota muy real. Las defensas me encantan este año, se ven perfectos. Yo creo que Van Dijk va a ser el mejor defensa del juego ya por lo que he visto. And we find ourselves at one of the most iconic venues in world football, the Santiago Bernabeu, here on the Spanish capital, Madrid. My name's Derek Ray, and joining me for commentary on this game is the former Arsenal and England fullback Lee Dixon. And this is where it all starts in the UEFA Champions League. Me gustan mucho los colores del juego, también son un poco más
más claros y me gusta más el tamaño de los jugadores. Antes me parecían bastante grandes y ahora siento un poco más real. Los controles se sienten bastante fluidos y me encanta porque para hacer un demo me está impresionando cómo se siente el control. Rafael Varane plays with Sergio Ramos at the back. Luka Modric plays with Toni Kroos in the centre of midfield. And in this tactical setup, they have just the one player in attack. Benzema. Casemiro. Hazard. Not too fussy in clearing his lines. He has catapulted himself into the upper stratosphere of top-level footballers. Eden Hazard just seems to get better and better. Well, he does. He's a next-level player for me. He's one of those players just needs to do a little bit more. Me parece que este juego será muy divertido. Si sale así como está en el demo, me gustaría mucho. Se siente bastante divertido jugar así. And this is how Liverpool start the game. The highly rated Brazilian Alisson begins between the posts. Joel Matip plays alongside Virgil van Dijk in central defence. Sadio Mane starts with Mohamed Salah. Pero sí, como he dicho, se siente bastante fluido el juego y eso me encanta a mí. They have just the one player in attack. He must finish. Well, that's not going to help the cause. An effort like that, Lee. Well, sometimes you can. También he notado mucho que los defensas son bastante fuertes y bastante entran bastante al balón y cubren bastante bien los bloqueos al remates al arco, son bastante buenos. Wijnaldum. Here's Robertson. It's with Fabinho. Excellent ball over the top. Salah. And punched away. The ball with Luka Modric. Toni Kroos. In possession, Marcelo. Passing it with a bit of panache. Como he dicho, los defensas son bastante buenos, y me encanta eso porque los regates no siempre funcionan en la vida real y pues tal vez así el juego es un poco más real también. Mane. Here's Firmino. Well, just couldn't quite keep himself onside. The flag has gone up. This is Sergio Ramos. Henderson. Algo que tengo curiosidad de probar es el control con R3, que a mí me encantó el año pasado. No se siente tan fluido como el año pasado, pero me parece que podrá ser útil ya cuando salga el juego. No, quiero probar las croquetas también, a ver qué tan buenas son. Still pushing for the goal that would put them ahead, but not forcing it. En este partido, como es el primero, estoy más que todo aprendiendo los nuevos controles y qué tal juegan los jugadores. Y sí es un poco diferente que el año pasado. También parece que hay que ser mucho más preciso a la hora de hacer los pases. Keeping possession of the ball with authority. Clear foul play, and as a result, a free kick forthcoming. The referee has elected to caution Andrew Robertson. Sometimes you get your timing all wrong, and that was one of those times. Probemos hacer estos remates que son nuevos este año, ¿no? A ver cómo son. Creo que apuntaremos un poco acá. Tiremos y no sé la verdad cómo bueno. No sé cómo se hace el efecto con el joystick derecho, pero me encantó cómo se va el balón. Bueno, seguro habrá muchos golazos de tiro libre este año. Hay mucho más control
del efecto en los tiros Wijnaldum. libres. Henderson has it. Good looking ball. There could be a chance now. And Mohamed Salah now. Back from the byline. Fabinho. And he got to it fairly easily. Oh, he's given it away. Wijnaldum. Los defensas son mucho más lentos, es algo que hay que tener en consideración ese año. Thundered clear. And that is that half time. And so the second half of this Champions League. Algo que estuvo bastante chetado el año pasado fue la presión alta. No sé si este año será igual. Quiero probarla a ver si funciona también. Aunque me parece que no. Roberto Firmino. This is Salah. Strong play here. Excellent challenge. Well, as you can see from the possession, there's little between these two teams. It's been a real tight, cagey affair. You just hope it opens up a little, that one of these teams is willing to take a few risks. Read it magnificently and intercepted. Sí, los pases de este año tendrán que ser muy perfectos porque Eden Hazard is the sort of player who has you jumping out of your seat, but is he going to be a bit disappointed with his own performance? Well, it's not been a great first half of football as far as he's concerned. He seemed a little bit sluggish to me, Derek. Easy for the back line to pick him up. Needs more movement. Now, counter-attacking possibilities here. Mane. Robertson. He's going forward well here. And Roberto Firmino's in there. And it's gone out of play. Goal kick coming up. Modric. Now Casemiro. Toni Kroos. This is Kroos. That's a lovely ball. Los pases de filtrados altos pues no me terminan de encantar, son demasiado altos me parece. Es algo que lo que menos me gusta de esta FIFA, creo que son los pases con L1 y triángulo. Que me parece que salen muy elevados. Over the touchline for a throw-in. Las barridas también se sienten bastante fluidas y eso me gusta. Now Mo Salah. Milner. It's with Fabinho. Mane. A cross there that was decidedly ordinary. Really good reading of the game to win possession back. And the counter-attack is on. Options available. Well, that break Son looks bastante buenos los promising, defensas este but año, nothing como coming dije. from it. It's with Roberto Firmino. Smuggled away. This is Gareth Bale. Marcelo. Benzema. Hazard. Marcelo. Happy to pass the ball, but remaining patient. It's with Fabinho. Se requiere ser más creativo en este juego, me parece. Que ya no es tanto de driblar como el año pasado, que todo es croqueta por la banda, sino que es más se siente de ser creativo, de hacer pases, de ser creativo, de abrir espacios. Me parece más de eso este juego. And that's an important intervention. Matip now. Van Dijk with it. Here's Robertson. Sadio Mane now. 5 minutes of the 90 still to go. And the teams cannot be separated. Can't get past Sergio Ramos. Bale. Sí, la velocidad no hace mucha diferencia, me parece. This is Salah. And he was in the right place to intercept.
Firmino, and fed forwards. Oxlade-Chamberlain. Well, that is how to nullify the opposition. The end of the story Me ha tonight. costado At any bastante ese rate, partido. Todavía estoy aprendiendo de la manera del juego y tal, pero lo encuentro bastante difícil de jugar. O sea, me encanta el juego, es bastante divertido de jugar, pero los defensas son bastante buenos y hay que ser bastante creativo a la hora de hacer jugadas. No sé qué otro equipo probar. Bueno, el PSG me encantaría y pongamos el Borussia Dortmund. Esta camiseta me encanta a mí. Mbappé con un upgrade bastante grande. Ritmo 96, regate 90. Es bastante bueno. Se usará mucho en este FIFA, yo creo. Al igual que Neymar. Tengo curiosidad de usar a Pablo Sarabia, aunque después lo usaré. Como he dicho, los pases de triángulo los hacen bastante elevados. And we find ourselves at one of the most iconic venues in world football, the Santiago Bernabeu, here in the Spanish capital, Madrid. My name's Derek Ray, and joining me for commentary on this game is the former Arsenal and England fullback Lee Dixon. And this is where it all starts in the UEFA Champions League, the group stage and match day one. My goodness, so much to look forward to. It's Paris Saint-Germain against keeper did his job to begin with. Sí, ya del principio ya veo que Mbappé siempre está en posición perfecta, es rápido. Será un jugador bastante útil para romper las líneas en ese juego que es bastante difícil. As for the attackers, Edinson Cavani starts together with Kylian Mbappe. Sancho now, and that is offside. This is the lineup for Dortmund. Roman Bürki begins in goal. Mats Hummels starts alongside Manuel Akanji in central defence. And the main forward is Paco Alcácer. The ball with Marco Reus. Passing it around with aplomb. Hazard! Oh, what a goal! A tremendous strike. Hard to believe that he elected to take on that shot. Absolutely brilliant. Well, just look at this, the keeper wasn't expecting it. Certainly wasn't. He was flat-footed and it's gone in. What a strike, though. Well, the goal again, albeit from a different angle. Bueno, los tiros son muy raros, pero bueno. Back underway, Borussia Dortmund with the advantage. Neymar. They've regained possession. Meunier. Cavani. Cavani. Here's Mbappe. Cavani. Herrera. Here's Piszczek. Well, just couldn't keep the ball. Cavani.
Es bastante lenta la reacción al hacer el pase, el 1-2, 1-2, me parece bastante lenta la reacción. For a counter to succeed, it has to happen at lightning pace. It didn't. Brandt with it. Nico Schulz. A wonderful intervention. Here's Mbappe. Di Maria likes to get on the ball, and he has teammates to pass it to. A ver estos tiros desde acá. Bueno, el tiro de curva está bastante bueno, bastante bueno. Los tiros este año creo que me van a encantar. Será muy difícil hacer tiros de lejos, pero al hacerlos serán muy buenos. Es difícil encontrar el espacio, pero al encontrar el espacio los tiros son bastante buenos. On the ball, Torgan Hazard. Simple for the keeper. Di Maria. Here's Mbappe. No, como dices, los pases de triángulo me parecen bastante pesados. No termino de... No me terminan de gustar los pases con triángulo. Y a mí me encanta jugar con pases así filtrados. Hazard. And here's Alcácer. This is Neymar. Pero ¿por qué And the deja referee has de...? decided to award the free kick to PSG. Verratti. Neymar. Under Herrera. This is Neymar. Cavani. And return to Mbappe. Can they square the game? A gift for any goalkeeper. Under Herrera. Verratti. Well, it's a really good-looking Paris Saint-Germain attack. What will they do next? Keeper did his job to begin with. And he was in the right place to intercept. Me está costando bastante ese juego aprender los ataques, no sé. And so the second half of this Champions League group stage matchday 1 contest commences. Jadon Sancho. Marco Reus. Axel Witsel. Now the attack promising as it was, scuppered there. Not to be Me parece bastante lento, la verdad. Al hacer pases me parece demasiado lento el juego. La reacción es bastante tardada. Que primero los jugadores tienen que hacer un control y después el pase, me parece. Es demasiado lento, es imposible contra un defensa que es... No tengo curiosidad de hacer eso. Well, he has, yeah, but it's quite easy for the referees to throw yellow cards around willy-nilly, but not on this occasion. And the keeper takes charge and dealing with the free kick. Under Herrera. Verratti now. Di Maria. Edinson Cavani now. Well, as the attacking side, you might dispute it, but offside. No estoy acostumbrado a la velocidad de este juego. Substitution it is for Dortmund. Under Herrera. Dangerous looking through ball. And he did what he had to do defensively. Sancho now. Half an hour remaining then. The ball with Marco Reus. Dahoud. Axel Witsel. Marco Reus. And this is Reus.
Es bastante lento, la verdad. Me cuesta acostumbrarme, no encuentro manera, la verdad. Well, sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Verratti now. Sí que en verdad mejoraron bastante la defensa automática. Di Maria, so close to keeping himself onside, but offside is the verdict. Well, Es casi imposible de atacar. Give those tight offside decisions and get them right. Cut out by Kimpembe. A good and fair challenge. So 20 minutes to go. Here's Piszczek. Well, real difficulty keeping the ball. That is excellent pressure high up the pitch. Verratti now. Mbappe with it. Di Maria. Los pases son Doing on the horribles. passing front. Possession one. With their noses in front in the second half. What will be the thinking in the camp, Lee Dixon? Well, all the Dortmund players will be looking up at the clock. Time is slowly Ya ebbing cuando away. uno ve el They have pase, such a al delicate lead. momento que Will lo they hacen, rue ya those missed chances? la oportunidad They se ha could be ido. costly. Eso es lo que me molesta, que no tiene esa rapidez el juego. Looking confident with the ball at his feet. Haces algo y lo hacen media hora después. Intelligent threaded pass here. And the ball is in the net. Well, the offside flag has been raised. No goal. Well, it was close, but he just went a little bit too early. Verratti now. Me parece un juego que es bueno para alguien que juegue bastante pasivo, ¿no? Que tenga paciencia de pasar el balón alrededor, de tener la paciencia de hacer eso. Mbappe with it. Can they do something positive on the counter-attack? Ni la velocidad en Mbappé es suficiente. Eso va a ser. And now they have the ball back. The electronic Como digo, board has es been que held hago on. las cosas 2 bien y additional igual minutes here. termino perdiendo el Axel balón. Witsel. In possession, Schultz. Full time then, and Paris Saint-Germain. Ball with Marco. I've been searching, nothing's working. I've been tripping, no one's perfect. Chasing vision, just the surface. Shirts on backwards, now I'm perfect. Yeah, I've been learning something bigger. Expectations, feet were failing. I found blessings flowing from the side of heaven. ¿Qué otro podemos jugar? El Tottenham tal vez. Contra el Chelsea. No, el Tottenham está casi igual que el año pasado. Si no, igual. Me parece lo mismo. Something's working, heart is turning, vision's clear, and still I'm learning. What I am, what I am, what I am, what I am. Something holding, working,
Well, it's an absolute privilege to be with you tonight from one of the great world football cities. I'm referring, of course, to London. I'm Derek Ray, joined here in the commentary box, as always, by Lee Dixon. And we've got so much to look forward to. This is where it all begins in Europe's Premier Club competition, the UEFA Champions League, the group stage, match Es day que one los action. jugadores son bastante posicionales, es que no tienen fluidez, no Yeah, tienen... the long road to the final starts here in game one. Always think that you Como he win dicho, your hay home que games, ser bastante don't creativo en lose your este away juego. games, you've got a good chance of progressing. Y me parece que los juegos por las bandas se ven más limitados. Low-driven ball. And the goalkeeper will see that as part of doing his job. Corner kick then for Spurs. Creo que habrá muchos goles de córner The al igual. clearance, No half-hearted. lo sé. Ndombele. Now Alderweireld. Ndombele. Now Aurier. A chance to whip it in. Aurier. Son in the centre. Not all that convincing defensively. Kane. Los centros sí me parecen bastante útiles en este juego. Well, he's a player who just seems to get better and better. I'm talking about Christian Eriksen. Lee, what in particular impresses you about his game? Well, Derek, every orchestra needs a conductor, and here he is. He sets the tempo, dictates the tactics, moves the opposition around, and delivers the killer passes. I love watching him control the flow of a game. It's simple as that. Here's Kovacic. Willian. He has been deemed to be offside, not by much, Lee. Brilliant, brilliant. La trampa del offside Look at that, me parece spot on. bastante útil también en este juego. Here's Ndombele. Como he dicho, los controles son un poco raros. Running with the ball confidently. Fed over towards the back post. An easy meet for the keeper, given that cross. Dele Alli. Que es Sissoko. bastante lento el juego. Dele Alli Es now. muy difícil hacer una contra rápida porque el juego es bastante lento. Dele Alli. Y pues como he dicho, la defensa Here's Ndombele. automática de rival es mucho mejor Possession que el and año patience, pasado. the watchwords. Lo mejor me parece hacer esto siempre, el pase As alto an y attacking filtrado. player, Y you así. rather hope you'll get the decision in your favour, but offside here. Yeah, the defence got that spot on, and so did the linesman. Given away by Chelsea. Kane. Well, he was in the right place Los to defensas son muy intercept. buenos, como dices, son... Well, he dealt with that ball played in rather well. Aspilicueta now. Playing with purpose and control. And a half-baked clearance. Algo sí que veo es que un defensa alto y fuerte será bastante importante este juego. Good numerical situation. And now Willian coming into it. Wonderfully Seguro weighted Varane, pass. Van Dijk serán Superb los save mejores from the keeper. defensas Well, de that's what este you're paying juego. for. Defenders defend, goalkeepers make saves like that. Willian tasked with taking the corner. What a vital intervention. And played in by Willian. What an important piece of defending. Well, last line of Al defense. fin un defensa literally. que está en la línea de gol y defiende algo. Giroud. Como he dicho, los defensas seguro han Won't be tenido able una to get in mejor este behind the año. defense. En bloqueos y en entradas porque en velocidad Fair to no say, that is a son moment you would más love lentos. to have back, Lee. Well, I would have gone Así for que un foul, but he defensa went mal to place ubicado it se in le the podrá corner. ganar, Not very pero good at all. costará tenerlo en una posición de desventaja. Now Son. Still level here, but the pressure escalating. Really a very poor ball. N'Golo Conte. We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. It needs an accurate cross. It is now with Jorginho.
Los defensas a Splendid veces defending, la and it needed ubicación to es be. bastante mala de los mediocampistas. Well, that is that. The first half is over here in London. And so the second half of this Champions League group stage matchday 1 contest commences. Como ven, todos están muy estáticos abajo. Nadie sube a apoyar, todos están estáticos abajo y eso es algo que a mí me molesta un poco del juego. Que la mitad del partido todos los jugadores están estáticos. Vean a este jugador acá, no marca, no... O sea, todo parece mucho más manual a la hora de marcar. Just wanted to get it out of there. Tackling and winning the ball to boot. Willian. Not typical of Willian to be wasteful. Los pases, la verdad, me molestan en este juego. Well, the cross came over. There's a real need to get rid of the ball here. Taken short. And in by Pedro. Cleared away. Dele Alli robbed Es of possession. imposible moverse. Como lo he dicho, es imposible moverse. Christian Eriksen, a magnetic player to watch. But based on this performance, is he going to get low marks? Well, no goals for him, no real chances either. He needs to help his team a little bit more, just to get involved in the game. I think he would be the difference if he was playing better. And an example of a counter-attack that went nowhere. Teamwork might be the key. Rudiger has it. Me está desesperando mucho este juego, la verdad. N'Golo Kanté. Lo encontré divertido, pero Just knocking it around, looking to carve out a que chance. es muy difícil atacar, me parece. Hacen los pases horribles. Christian Eriksen now. Given away by Tottenham. Useful looking ball. Jorginho. And he favours the inside route. Ya es gol acá. Bueno, qué increíble Well, it might aquí. still work out for them. Lloris. Dele Alli now. Well, Derek, surely it's a matter of time before they score. Chance after chance after chance. They're doing everything right, apart from putting the ball in the net. And it's with Pedro. The cross was well played, but that's excellent defending from Alderweireld. Here's Ndombele. Sissoko. Que no hay fluidez del juego. O sea, el control y todo está bien, 1 contra 1 y tal, pero Here's Rose. no sé, me parece Continues his run. Son. Can he give them the lead? Still alive. And the defender finding a solution to the problem. Given away. Eriksen. Tremendous block. Jorginho. Kanté now. Tremendous intuition to win it back. Now he must favour the cross. Pedro. Kanté. This is Pedro. Azpilicueta now. This could be the moment. Well, they have the goalkeeper to thank for the fact that this game is still level. Well, they can never drop their concentration, goalkeepers. They can never have a rest. It's a brilliant stop at this stage in the game. And now the delivery. Well, that was anything but a textbook header, Lee. Well, to be fair to him, it's not the easiest of chances. Just caught it off the top of his head, really. me encantaría que la animación del pase sería un poco más rápido, porque es demasiado lento. Dele Alli. Just a couple of Los minutes pases left con to play. R1 me encantan más porque Dele dan Alli más, now. pero al mismo tiempo quitan el Aurier. control del balón. We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. Looking confident with the ball at his feet.
Ndombele, staunch rearguard action. And full time it is. Not quite the perfect. No he logrado marcar ningún solo gol. Tengo curiosidad de probar una formación con MCO. Creo que eso será bastante importante este año. No quiero probar a Vinicius Junior también. Tengo curiosidad de Mendy. Y de Jovic. And we find ourselves at one of the most iconic venues in world football, the Santiago Bernabeu, here in the Spanish capital, Madrid. I'm Derek Ray, here on the commentary position, joined by Lee Dixon to help me describe all the action. And this is where it all starts in the UEFA Champions League, the group stage and match day one. My goodness, so much to look forward to. It's Real Madrid up against Tottenham Hotspur. Es que eso es lo que no entiendo, que hace Carvajal corriendo ya, nadie viene por el jugador. Both teams will be hoping for a long journey, or it may be very, very short. We're about to find out. And over from fist on ball. O sea, el juego se siente divertido, pero al mismo tiempo hay fallas que dices... Kane. No sé, me parece que el juego no tiene un balance bueno. And the goal kick will be next. The ball with Luka Modric. Estos son los pases que digo que al final no me terminan de gustar. Son bastante elevados. ¿Sí? Corner given to Real Madrid. And in by Luka Modric. Well, he failed to get it away properly. Luka Modric. Siempre el jugador tiene que hacer un control antes de hacer el regate y eso a mí no me gusta. Le hago el remate falso y pues, la controla primero y después hace el regate y eso a mí no me termina de gustar. Good vision. Can he get onto this? Crossing possibilities. Isco. And held with ease by Lloris.
Here's Rose. Kane. Great vision from Harry Kane. It's Son's ball into the middle. A very effective clearance. Ericsson. Balones de esos que, bueno, serán seguros al jugador, pues la tiran a otro lado, que no tiene nada que ver con el jugador. Aurier. Sissoko. Just looking for the right moment for that final pass. And that is offside. Really a very poor ball. I must say, no shortage of space. Kane! Splendid save from the keeper. Danger of La pasa a Mendy y complete el by the portero la goalkeeper. pasa donde Will se there le be a sale del price to culo. pay? Can they get themselves in front here? He's gone for power, Lee, but it's wide. Well, no real direction, but the power was there, and you're right, it's just gone Como past dices, the los post. jugadores no tienen fluidez, todos son muy estáticos Nothing in y it, Derek, así is no, there? no tiene Just diversión testing el each juego. other out tactically. It's Demasiado fascinating. lento. Who will buckle first? Carvajal. Still pushing for the goal that would put them ahead, but not forcing El it. balón va rebotando, rebotando sin causa alguna. Y no entiendo por qué tiene que rebotar el balón cada pase, tiene que rebotar y el jugador no controla Trying nunca el to use balón. space to good effect. Dele Alli. Le metes el cuerpo y Not messing around with that por clearance. nada, porque Now Son. Well, that's how to do it defensively. Casemiro there. Isco has it. Eden Hazard. That's a good-looking run from Eden Hazard. Isco. Vinicius Junior. Will it be? And a pretty straightforward stop for the goalkeeper there. Yeah, weak shot straight at him, no problem for the goalie. And that is that. Half-time here on the... no me damos las tácticas, tal vez algo así pueda ser. Puede ser con armado rápido lo que me gusta jugar a mí, porque And so the second half of this Champions League group stage matchday 1 contest commences. Ericsson. Sissoko. Vertonghen. Here's Ndombele. Son. Less than convincing defending. Good pressure. Can they make something of this? muchos rebotes dentro del área, me parece. Isco has it. Now, counter-attacking possibilities here. And an example of a counter-attack that went nowhere. Son. Sissoko. Here's Rose. And moving the ball nicely. Ndombele. Kane. Kane! No real threat from the shot, saved by Courtois. Real Pero Madrid ¿qué have given hace? it away. Que le ha regalado la Harry oportunidad Kane! sin ningún caso. And it is the opening goal of the contest. No entiendo por qué hace eso. Eso es lo que no entiendo de este juego, que hace estupideces de pases que dices. So back in business, and it's Spurs in front here. Y no entiendo el rebote del balón. Cada toque tiene que rebotar el puto balón, no entiendo por qué. Hazard on the ball. Isco. Isco. Vinicius Junior. Now Isco. And a chance to level it. Off the post and back in play. Can they hit on the break? Well, I can't believe they're not level. How close La can you agilidad de get los without the ball defensas going es in the un net? asco, que los defensas no giran. Eso da asco. Tottenham make progress, but what can they produce? No, y al final esto no funciona, que igual quedan los jugadores todos. From this position. Harry Kane! And a
Me parece el típico FIFA de bandas y centro igual, bandas y centro igual. No tiene chiste la verdad jugar así. Bandas centro igual, bandas centro igual. Well, we're going to see the replay here. You can't head the ball in the net if you don't get any crosses in. The crosses are coming in thick and fast, and that was a beauty. That made the goal. It's going their way, 2-0. Creo que todo se jugará por la banda todo el juego. Banda centro gol, banda centro gol. Hazard. It needs an accurate cross. And the decision is one of offside here. And a change for... Bueno, a mí me gusta bastante Vinicius en el juego. Es rápido y agilidad. Tiene agilidad, pero no sabe rematar. Spurs at this juncture. Yo creo que a lo mejor Benzema será el mejor MCO del juego. This is Gareth Bale. Esos son los pases que digo que no entiendo, que se la pasas al jugador y la tira donde le sale del culo. Here's Carvajal. Que son oportunidades muy claras y pues la tira donde se le sale del culo. No entiendo eso. Benzema. Over the byline, hence a goal kick. Spurs to make a Como digo, todo switch será now. pase a la banda, centro y gol. La verdad yo esperaba un poco más de este FIFA y... Bale, Casemiro, Modric, Benzema. Si no hay movimiento, claro, es un movimiento estúpido que va Modric corriendo y Jovic, el delantero, se queda prendido abajo, es que no entiendo. ¿Y qué hace Varane de pendejo abajo? Just couldn't keep the ball with their noses in front in the second half. What will be the thinking in the camp, Lee Dixon? Well, all the Tottenham players will be looking up at the clock. Time is ebbing away. They have such a delicate lead. Claro, manualmente tengo que sacar a Courtois si no es gol seguro. Well, El great puto read pase there que va to rebota, intercept. rebota y rebota, pero si debe ser un pase fácil. Dele Alli. And back with Wanyama. Son. Wanyama. Son. Splendid save from the keeper. Danger averted. Yeah, he didn't have long to react to that, but you have to praise his reflexes there. The referee has gone back now to hand out the yellow card. Opted for the laissez-faire approach. Most would say good refereeing, Lee. No, it's absolutely spot on. Keep the game going as long as you can, but then you can always go back and book him after the ball's gone out of play. Good refereeing. Here's Ramos. 1 minute remaining. Pues si We've quiere la had the pasa, official word. There will be a Kroos, minimum of 2 added minutes. Well, couldn't keep it. Well, now it is final, and Real Madrid... No me termina de convencer el juego, la verdad. Es divertido en tal del control y tal, pero los tiros, pero ya como digo, no tiene balance el juego. Los pases son de lo peor y eso es lo más importante de un partido, son los pases. Y al jugar con pases así random, pues no entiendo yo. A lo mejor un 4-4-2 será buena idea. Jovic al final no me terminó de convencer algo tampoco.
tenemos a Keylor Navas, que será su último partido como madridista, lastimosamente. And the floodlights are shining down on the players here in the Spanish capital of Madrid. We're at the Bernabeu. My name is Derek Ray, and with me is my commentary partner Lee Dixon. And this is where it all starts in the UEFA Champions League. The group stage and match day 1. My goodness, so much to look forward to. It's Real Madrid taking on Chelsea. Yeah, the long road to the final starts here in game 1. Always think that if you win your home games and don't lose your away. Benzema! And a goal! Como he dicho, hay que jugar banda y centro, banda y centro. Esta es la clave de FIFA. Y sí que las mecánicas cambian y tal, pero al final es lo mismo, es jugar al banda y centro. Ese será el juego. Tener una banda rápida y un delantero alto que remate. Tener a un Ronaldo, Bale, yo que sé. Marcos Alonso. Here is Willian. Jorginho. Well, there's so much competition for honours just in England, Lee, but despite that, Chelsea always target the Champions League when they're in the competition. Well, yeah, past winners and... Raro la defensa de Carvajal me ha Really a parecido. very poor ball. El pase es para Vinicius, pero no Bale, se la doy a Benzema. Jorginho. Chelsea couldn't keep it. Running with the ball confidently. Here's Kovacic. Here is Willian. Marcos Alonso. Chelsea getting the ball forward. What can they do from this position? A poor cross, all things considered. Hazard. This is Gareth Bale. Modric. Delightful pass. Bale, delivering it into the box. Well, it was straight at the keeper, but technically good goalkeeping. Modric. Bale. Hazard. Danger averted. Marcelo. Toni Kroos. Well, now here's Eden Hazard. This is Kroos. He could pick out a teammate. Benzema hovering, far post. Well, it might still work out for them. It's with Willian. The ball with Marcos Alonso. Now Willian. Giroud. Conte. And moving the ball nicely. A really top-notch piece of defending. He succeeds in Que la clearing paso a it. Vinicius y la tira. Well, Real have not had too much of the ball, but on the break they've been devastating. The pace really hurts defences. They've been electric when they've had the ball. Bale. Modric. This is Kroos. No entiendo, al fin y al cabo no termino de entender el rebote del balón. Toni Kroos. Por todo rebota el balón. Hazard on the La ball. toca, rebota, la pasa, rebota. Bale. No, He has teammates to play it to. Just found wanting in terms of the finish no, sí there. veo bastante potencial en este juego, pero al final y al cabo, si quitaran esos rebotes extras que son innecesarios y le metieran un poco
de velocidad al juego me terminaría de gustar. Al final del cabo los pases también son bastante malos. Well, Chelsea find themselves still very much in this game. Such fine margins, isn't there, between such... Excellent vision. Still possibilities. En fin, hay defensas que saben defender, ¿eh? Eso es lo que me gusta. Well, Derek, they're still behind, but it was so close to equalising there. ¿Qué hace? Que no se mueve Benzema, se queda parado sin hacer nada, no entiendo eso. Giroud. ¿Qué mierda fue eso? Splendid defending, and it needed to be. No entiendo. A Chelsea corner, they know they've got to make Que one deja el balón ir así y se queda parado ahí, no entiendo eso. Really wanted to get it past the first defender then. Hazard on the ball. No entiendo, dejan el balón irse y se quedan parados así como... ¿Qué hago? La verdad, así esta versión del juego como está no me termina de convencer que sea mejor que FIFA 18. Claro, sí, los controles son... O sea, la fluidez del partido se siente bastante buena, pero... Al final del cabo los pases son horribles, el rebote del balón no lo termino de entender por qué. Y la velocidad es bastante lenta como para disfrutar jugar esto fin de semana, no lo veo. He's been the standout for his side so far, don't you think, Lee? Well, Derek, you're right. He has played well, and goals win games. He's been a joy to watch in this form. Sit back and enjoy him in the second half. Here's Pedro. And it's with Pedro. Direct ball into the box. Behind in the game, but now they have a corner. Hago para hacer pase y la tira Varane donde él quiere. So the corner played into the box. And a half-baked clearance. Well, body in the way. Not all that convincing defensively. Como digo, la pasan donde le sale de los offside. This is Kroos. Marcelo. And 30 minutes left for play in this match. Modric. Excellent ball over the top. ¿Por qué rebota tanto el balón? No lo entiendo. ¿Por qué rebota? Le cae el balón a Bale y rebota 2 metros arriba, no entiendo. Vean. La pasa y le rebota 2 metros a Bale. Las gráficas están increíbles igual, pero... ¿Qué otro jugador podríamos probar? Pues creo que Asensio. Mi Hazard, la verdad, en el juego no se siente que es tan bueno como el año pasado. Probamos acá a Asensio. So 2-0 now. I must say, no shortage of space. Marcos Alonso. Jorginho. Mateo Kovacic. Went in strongly, decisively. Quick thinking defensively, Azpilicueta. Giroud. And return to Conte. And moving the ball nicely. Pedro. On the ball, Azpilicueta. No entiendo por qué se abre tanto Toni Kroos en vez de cubrir el medio. Karim Benzema.
Tarda 2 años Benzema para hacer el puto pase. Well, in the second half, trailing, albeit by a small margin. How should they be viewing this task, Lee? Well, Chelsea, for me, have not been at their best. A little off colour in all departments, but they're still Es in que this qué game. coño que tienes que hacer todo en este juego para poder marcar eso a mí. Que es que los jugadores pueden tener un poco de inteligencia también en este juego. Here is Marco Asensio. It might be perfectly set up for the counter-attack, you know. Beautifully disguised ball. Gareth Bale. A very Eso es algo que Bale enterprising nunca break, fallaría and en they la were vida real. almost rewarded, Lee. Well, counter-attack football at its best. Soak up the pressure, hit the opposition. All of a sudden, you get a chance on goal. It wasn't far off, was it? Here's Christensen. And Chelsea have given us away. Luka Modric. A case of foiling the opposition by whatever means. Metí a James HP. Substitution for Real Madrid. And he's fired over the corner. Jorginho. The ball with Marcos Alonso. Just a couple of minutes left for play. And they keep the ball. Advantage Chelsea. Oh, he's given the ball away unnecessarily. We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. Karim Benzema. Here is Marco Asensio. Masterful piece of foiling. And there is the full-time whistle. No, creo que hasta acá lo dejo, que ya el juego me aburrió un poco. Benzema! And a goal right off the bat. No wonder that... Bale. He has teammates to play it to. Just found wanting in terms of the finish. Estos remates no los termino de entender porque rematan. Todo tiene que rebotar en el suelo, no entiendo eso. Ven los pases, va, rebota y rebota 2 metros antes que lo controle Bale. Eso es algo que no entiendo, que no pasa en la vida real. No entiendo por qué lo han añadido al juego. Pero lo demás está más... Bueno, al juego lo doy un 7 de 10. Un 7. Preferiría, la verdad, FIFA 19 con 7,5, pero... Mecánicas del juego están... el control es mucho mejor, pero al mismo tiempo el pase es horrible. Pases que van rebotando. Los defensas han tenido una mejora. Bloquean bastante bien todos los tiros. Por lo normal tienen bastante fuerza y son buenos en el aire. Lo único que sí son bastante lentos en agilidad. Y pues nada increíble este juego, la verdad. Yo pensaba que iba a ser mucho mejor que 19, pero mejoran algo y hacen algo peor, y eso es lo que no entiendo de FIFA al final.